तो हेलो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू विकी कम्युनिकेशन। तो और एक बरसों मैंने वेलकम करेसा अपनी खाना चैनल विकी कम्युनिकेशन थे। तो अपनी खान जाना निचना डिमापुर देशों पास सस्ता और क्वालिटी फोन अपनी विकी कम्युनिकेशन दे पाए। तो और एक नतून वीडियो लोना मुखान आछते। तो इतो वीडियो अपलोड होले अलग टाइम लागिसे मुखान स्टॉक नु पुंजना थाइसे अलग डिले हुआ करने कोरियर करने तो करने सॉरी को आजे। तो एक बार साइल लुबी की स्टॉक आए ना तो बेसिकली मैं सब एक कोना डिस्कस करबो और की सब ऑफर खान जनाई दो एक बार दिखाई देबी। तो आजिला ऑफर तो स्पेशल होले आसे तो आजिला ऑफर की आसे कइले मोहन इतो वीडियो तो आजि बना आसे तो कल अपलोड करो फ्रॉम डेट 10 to 17 ऑफर आसे। तो कुन मानु डेट 10 पा 17 तक आएना आईफोन परचेज करले तो एक ईयरपीस फ्री आसे इतो वाला ना एयरबड ओनली फ्रॉम डेट 10 to 17 ही वैलिड आसे इतो ऑफर तो इतो हेडफोन पाइ जाबो और वायर तो पाए इतो फ्री पाइ जाबो और आईफोन लगत और एंड्रॉइड खान करने एक चार्जर प्रोवाइड करे से मोखान उतो बिजते एक ईयरपीस भी मोखान दी दो मोखान साइड पा और टेम्पर भी दी दो मोखान साइड पा ओनली फ्रॉम डेट 10 to 17 आसे दे उतो 17 पार होसे गले तो इतो वैलिड इतो ऑफर तो खत्म हो जाबो। तो इतो ऑफर थाइसे और गिव अवे ला भी जनाई दो। तो मोखान 5K पुंजोले আছে অলপ বাচিন আছে আপনি খান নিকাই সাপোর্ট দেখাই থাকিবি বেশি ভাল লাগছে আপনি খান ইমান সাপোর্ট দেখা কাৰণে তো নিকাই সাপোর্ট দেখাই থাকিবি विकी कम्युनिकेशन তে আৰু মই আপনি খান কাৰণে ভাল আৰু সস্তা ফোন আনি থাকিব। তো এইটো অফাৰ লাউছে আৰু সেম আছে গিভ अवे লা কিনিকা পাৰ্টিসিপেট কৰলে যে ৰুলস তো সেম আছে আৰু একবাৰ জনাই দেব মখা নিউ ভিউয়ার্স খান কাৰণে। তো ৰুলস তো ইনকা আছে দে ফার্স্ট মখানা ইনস্টাগ্রাম পেজ के ফলো করিবি और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करीना और तो पीछे शेयर मुखान वीडियो शेयर कर देवी अपने ना व्हाट्सएप स्टेटस को देवले भी शेयर करीना मुखान के स्क्रीनशॉट इन्हें पठाई देवी मुखान ला पर्सनल नंबर व्हाट्सएप ते नोले इंस्टाग्राम खान ते पठाई लेबे गुने हो जाबो। तो इनका वेले अपनी पार्टिसिपेट होइसे तो इतो पीछे ते मुखान डिसाइड करो कितनी का गुना पावले सर की गिव अवे होले से जो सरप्राइज है तो 5K पूछा पीछे मैं जनाई देबो की আছে गुना दे। तो इतना मुखान चलो एक करना डिटेल डिस्कस करबले আছে की फोन होबले আছে आज भी कैमरामैन एक भैया तो आज भी स्टार्टिंग करब ओप्पो फोन पाते। तो इटू थाकी बोले जे आपनिला ओप्पो A73 कंडीशन चाइ लबि नेक्स्ट टू न्यू 8GB रैम थाकिबो 256GB स्टोरेज प्राइस ओनली 9500 दे। सेकेंड बोले जे आपनिला Realme 9 Speed Edition the Realme 9 Speed Edition with box and charger salary condition next to new thakibo scratchless ase 6GB RAM thakibo 128GB storage price only 11000 de only 11000 aru itu hole ase gaming phone ase de ajila maximum gaming phone ase। तो itu hole ase Realme GT Neo 3 pula condition salary scratchless apni bisal na bhi ekta bhi dot bhi na pabo सैलरी कंडीशन तो 12GB रैम থাকিবो 256GB स्टोरेज 12GB रैम 256GB स्टोरेज तो गेमिंग मक्खन प्राइस থাকিবो लेजे ओनली 17000 ओनली 17 दे। नेक्स्ट बोले जे अपनीला Oppo Reno 7 इटु सैलरी कंडीशन नेक्स्ट टू न्यू इज टू बी 8GB रैम থাকিবो 256GB स्टोरेज प्राइस ओनली 13500 अपनी मार्केट ते Reno 6 ला प्राइस আছে দে তো উটো বি 8128 লা মই আপনি के 8256GB Reno 7 উটো বি ओनली 13500 দি আছে দে খালি VK कम्युनिकेशन दे। तो अपनी खान इने सपोर्ट करी থাকি মই अपनी खान কাৰণে আৰু ইটো পাবে 12 तक सस्ता দিব মই আৰু আইছে আৰু একটা পিসি পাইছে দে ইটো তো নাথিং ফোন বেশি ডিমান্ডিং আছে कंडीशन চাই লবি নেক্সট টু নিউ থাকিব তাহলে অল অরিজিনাল 8GB रैम থাকিব 256GB storage the 8GB RAM 256GB storage price only 17000 nothing phone one আছে ইটো 17000 price only। तो नेक्स्ट साइकिल আছে আপনিলা Google Pixel 7 है इটো भी सेम আছে कंडीशन गुड 8GB RAM থাকিব 128GB storage price 18500 only। तो इटा ইয়াতে আছে Samsung तो Samsung Galaxy S21 Plus दुईटा पीस আছে तीनটা पीस আছিল হলিবে আজি একটা সেল হইছে। তো ইটো দুইটা আছে দে হোয়াইট কালার একটা থাকিব একটা ল্যাভেন্ডার both 8GB RAM 128GB storage price 15500 only।
Next থাকিব Samsung Galaxy S20 FE. It will be 8GB RAM, 128GB storage. Condition fair. Price 13,500 only. Next হ'বলৈ আছে আপোনালা OnePlus 8T. ইনি চাইনা সব মানুহ খুজি লাগি জালা ফোন আছে দেই এইটো তিনটা কালাৰ দি আছে দেই ব্লু সিলভাৰ আৰু অলপ গ্ৰীণ নিচিনা দি আছে all 8GB RAM 256GB storage price 13,500 only আপনি আইনা আপনিলা কালাৰ চুজ কৰনা লৈ যাব পাৰিব নেক্সট আছে আপনিলা OnePlus 9R এইটো বি ডিমান্ডিং ফোন আছে 8GB RAM থাকিব 128GB storage price it will be only 16,000 there salary condition next over is it will be gaming phone is IQ Z3 condition salary bola all panel can scratch as it itula do IQ Z3 only gaming card to makhan as it 8GB RAM thakibo 128GB storage price 9,500 only next over is apnila Motorola Moto G34 5G phone is 8GB RAM থাকিব 128GB storage condition চাই লৈ বিলা minor scratches আছে দে এইটো সাইডতে না অলপ এইটো থাকিব only 9,000 G34 তো next হ'লে যে আপনিলা red Xiaomi 12 Pro আছে দে curve display আছে চাই লবি মই দেখাই দিও আপনিকে curve display থাকিব 12GB RAM 256GB storage there Xiaomi 12 Pro 12GB RAM 256GB storage price only 21,500 box with boxes there itu always apnala Redmi 13C as itu khali 4 months old as there to 7 months warranty bachina ase ite abi 6GB RAM thakibo 128GB storage under warranty only 9,500 with box and charger bill bhi pai jabo idu original bill only 9,500 aru itu bhi ase de Redmi 13C Redmi 13 itu bhi 6GB RAM 128GB storage itu the full 1 year warranty only 1 week old ase the phone box charger so pai jabo 1 year old 1 year warranty ase price only 10,000 condition salary only 1 week old ase itu hole je apnila Mi 11X Xiaomi la ase itu bi Xiaomi 11X condition sai loi pura sign kori thakbo pare apni so parile 8GB RAM ase 128GB storage price only 11,500 de condition la hisab pa to price sai loi bisi sosta ase de 11,500 only aru ekta itu bi Mi la ase de itu Mi 10i thakibo Mi 10i 5G phone ase itu bi 6GB RAM 128GB storage 11,500 ita dikha do so 5G phone thakse de confuse no hoy moi koi do 4G phone kun ase na to be 5G phone ase 6128 price 11,500 only to ita iPhone la dikhai dibo to bisi manu choto iPhone bisari thakse to itu anise de ekta iPhone 6s box kan so pai jabo itu storage 64 thakibo battery health 75 ase price 6,500 de আৰু next আছে আপনিলা iPhone XR itu bi sailo white color te thaiko with box ase itu bi battery health 87 storage 128 condition next to new with box price only 15,500 to phat aina loi jabi eta iPhone 11 duita color te ase itu olo green color ase ekto black color ase to black color la battery health thakibo 86 green color la 91 तो प्राइस तो सेम ही होबो 19,500 तो कोन पुला आइबो तो बैटरी हेल्थ बेसी ला লৈ যাব পারবো तो नेक्स्ट আছে আপনিলা iPhone 12 तो iPhone 12 বি তিনটা পিস আছে দে ব্ল্যাক আর ব্লু তো ইটো वाला মই পইলা কই দেব দে iPhone 12 ইটো 128 লাস ইটো বি ব্যাটারি হেল্থ 88 আছে ইটো তো 88 থাকিব প্রাইস 24,500 উটো পিছে দে ইটো বি iPhone 12 128GB price battery health 100% ase de do battery health 100% thaigo boost nai manu kan bisi confuse ho jay boost ase gena to boost nai de to battery 100% ase itu be 24,500 to kun poila aibo utu lui jabi aru itu ekta ase de iPhone 12 256GB itu 256GB thakibo battery health itu be 100 thakibole ase hole itu ki problem ase gole itu display de inka dot thakibo de moi dikhai do apni kan ke
চাবি থাকিব ইনকা বনাই দেখা দেব itu dot আছে দে itu ছোট dot থাকিব ওটো কাৰণে প্রাইস only 20000 দে iPhone 12 256 GB আছে খালি অলপ dot কাৰণে প্রাইস only 20000 তো নেক্সট থাকিব আপনিলা iPhone 12 Pro তো 12 Pro কন্ডিশন চাই লবি রোজ গোল্ড কালারতে থাকিব mint condition battery health itu be 100% থাকিবলে আছে with box storage 128 GB থাকিব price only 32000 চাই লবি দে all origin থাকিবলে আছে তো এতিয়া ইটো থাকছে তো ইটো থাকিব Redmi তো Redmi আছে K50i condition চাই লবি পলা next to new থাকিব scratchless ইটো be all original থাকিব 5G phone আছে ইটো be 128 GB থাকিব price 11500 only और इतो থাকিব आपनेला Xiaomi ला আছে ইটো Xiaomi 11 Lite NE condition চাই লই বলা condition next to new থাকিবলে আছে 8GB RAM 128GB storage price only 11500 দে only 11500 और next আছে আর একটা demanding phone আছে ইটো Redmi K20 Pro তো একটা পিসি আইছে ইটো all original থাকিবলে আছে 6GB RAM 128GB storage price 8000 only same থাকিবলে আছে price 8000 ইটো 4G আছে দে K20 Pro তো 4G আছে দে ইটো থাকিব Redmi Note 11T Redmi Note 11T condition চাই লই বলা ব্যাক প্যানেল তো ঠিক আছে খালি ব্যাক প্যানেল তে অলপ স্ক্র্যাচেস আছে দে ইটো ব্যাক কভার লাগানো থাকিব পারে ওটো কাৰণে স্ক্র্যাচেস আইনা আছে অলপ 8GB RAM থাকিব 128GB storage price ইটো be 11000 only all original 5G phone আছে দে ইটো থাকিব আপনিলা Redmi Note 11s তো ইটো তো ডিসপ্লে চেঞ্জ আছে 8GB হলে 8GB RAM আছে 128GB storage price only 6500 display change करने price only 6500 next আছে আপনিলা Redmi Note 10 Pro Redmi Note 10 Pro condition চাই লবি next to new থাকিবলে আছে 6GB RAM 128GB storage price only 8500 Redmi Note 10 Pro all original 4G phone তো ইটো থাকিব Redmi Note 10s 6GB RAM থাকিব 64GB storage price only 7500 condition next to new all original আৰু ইটো থাকিব আছে Redmi Note 10 ইটো condition চাই লবি 4G আছে ইটো 4G phone থাকিব 4GB RAM 64GB storage price 7500 only store আইলে অলপ চলপ মিলাই দেব আৰু ইটো থাকিব আছে Redmi Note 8 Pro to be 6GB RAM 64GB storage price only 6500 condition ভালি আছে ইটো থাকিব আছে Redmi Note 8 ইটো বি condition চাই লবি পলা 4GB RAM থাকিব 64GB storage price 6000 only all original থাকিব আছে ইটো থাকিব আপনিলা Redmi Note 7 Pro white color তে আছে চাই লবি পলা condition scratchless all original 464 price 6500 only slightly negotiable আৰু ইটা আছে দুইটা পিস আছে Redmi 9 Power একটা গ্রিন আর একটা ব্ল্যাক কালার তে আছে both 4GB RAM 64GB storage only 5500 তো ইটো থাকিবলে আছে Redmi Note 6 Pro red color তে আছে অলপ সলপ minor dent আছে দে I mean scratch not dent তো ইটো আপনিলা হৈ যাব only 5500 464 5500 ইটো আছে আপনিলা MI Y2 it will be only 4500 the MI Y2 salary condition all original তো ইটো হইতা Oppo la A53 আছে salary condition 4GB RAM থাকিব 64GB storage only 6000 de ইটো হলে যে আপনিলা Oppo A9 2020 model 2020 তো উলালা আছে 2020 লা নহয় ইটো 2020 মডেল উলালা আছে দে ইটো ইনি অলটো আছে 2-3 years old থাকিব 8GB RAM আছে 128GB storage price only 7500 slightly negotiable
আৰু ইতে দুইটা সেম কালাৰ আছে ফোন বি সেমই আছে Realme 5s 4GB RAM ডিফারেন্স কি আছে বলে এটো 64GB আছে এটো 128GB আছে তো 64GB লা তো 5500 আৰু 128GB লা তো 6000 কনফিউজ নহবি দে এতিয়া আছে Vivo itu tinta bi same আছে Vivo Y17 আছে দে Vivo Y17 দুইটা কালাৰ আছে same cycle 8GB RAM থাকিব 256GB storage সব বি price only 7000 8GB RAM 256GB storage price 7000 itu বলে আছে আপনিলা Vivo Y12s 3GB RAM 32GB storage 4500 মিলাই দিব দাম অলপ চলপ ইটো আছে আপনিলা OnePlus 7 with box and charger display change আছে ইটো 6GB RAM থাকিব 128GB storage price 6500 4G phone আছে তে so don't get confused আপনিলা last phone থাকিব ইটো Samsung A12 আছে 6GB RAM থাকিব 128GB storage with box and charger price only 7500 there with box and charger all original so phone to imani takshe to are ekta nutun mokhan start kura to kobole power mo starting te to itia bado mokhan exchange bi kuri ase aru mokhan purchase bi kuri ase to apni valid bill thakile apni proper paperwork khan thakile apni phone anibi apni la phone saina utu condition hisab te apni kan ke exchange rate pai jabo de to itu janawale takshe और नतुन स्टॉक ला अपडेट तो नतुन स्टॉक तो विदिन 3-4 डेज आई जाओ ताकि तो मैक्सिमम आईक्यू ला फोन ही আছে दे पूरा गेमिंग फोन ला स्टॉक आई वाले से नेक्स्ट स्टॉक तो ताकि भी आरो মই কি অফার আছে সব জানাই দो तो वीडियो दे दे तो आज ला वीडियो तो येते एंड करो और किसी थैंक यू इनका सपोर्ट दिखा देगी